Ready na ata ang group 2, group 2. May Group we 2 go po on? is The group 2. Si Ryan and si Bea. Kuya Ryan and Ma'am Bea. Yes. Sila po ang Ano pong group name niyo, Kuya? Beray. Palades. Palade. Palades. Decision nga na naman daw. Okay. Paki-shoutout po yung department niyo. Shoutout po sa Finance Department, sa company controller namin, Ma'am Jed, tsaka sa supervisor ko po, si Ma'am Arn. Hello! Iyo po, sa Finance Department, so, naano nyo, yung ginawa nila. Dapat meron na kayong hint kung paano May gagawin mas strategy mabilis. ba kayo? So, doon po muna kayo uli. Okay. Mga mamin sir, talikod. Kasi kailangan nating ipasok ang ating kakapain. Yan. Ano po yung next mystery item? Ay, masarap naman kasi yan. Ano yan? Anong tawag dyan? Hindi ko alam. Alam ko yung pangalan yan sa Bisaya. Parang alam ko na to. Ayun. Oh, harap na. Paborito ko to. Oh, harap na po. Okay. Game. Timer. Starts! Wait lang. Nanginginig mo si ate. Yan. Timer starts now! Now! Wow! Parang may strategy si May Kuya strategy Ryan. ginagawa sila. Ay, ang galing! Ay, nakakuha ng idea yung group 3 and 4. Oh, asa na? Totoo Okay, ba yan? okay. Kaya pa? Kaya today. Oh, Okay. Station 2, Next Station 2. station. Eh, teka May lang. mali! Ay, may mali. May baliktad. Mayroong baliktad. Huwag yung sabihin. May bal... Yon, okay. Next Okay, station. next station. Si 2 is color red. Si 1 is yellow. 1 yellow. 1 is Coke. 2 What? is Toyo. Bea, Toyo sa'yo. Coke kay Ryan. Wow! Oh. Music! Ay! Okay, ting-ting tang! Bea, dito ka, Bea. Giây phút em gặp anh Yola! Em biết em si tình 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 tăng tăng tình 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 tăng 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 Giây phút em gặp anh là Em biết em si tình 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 tăng tăng tình Para nanginginig pa si Bea. Station 3! Station 3 na! Yeah, yeah. Ah, wala dito. Anh tính Ah, sao giờ này anh ito tính lang. sao Noodles! Try kong maging noodles yan. Wait lang. Toge. Toge. Ay, wala magkukul. Toge, toge to toge. Hindi. Kinakapa ba nila? Hindi ko nakikita. Uy, Toge. Toge to toge. hindi eh. Clue! Basa yan, basa. sa dagat yan, sa dagat. Lumot. Hindi siya lumot. Oh, ginagawang kilawin. Kulay green. Ano si? Sip. Hindi ko alam tawag doon. Si plant! Seahorse. Seahorse daw. Eggplant. Anong si? Si Urchin! Si urchin. Seahorse. Seahorse. Sea lion. Seaweeds. Seaweed, stop! Yes. Stop! Ilan? Anong time yan? Medyo wala. 2. Hindi, paikliin. 2 minutes and 50 seconds. Medyo malaki. Seahorse. Pero gusto ko naging seahorse tsaka yung sea lion. Okay po, thank you po. Group 2. Anong? Palades. Palades.